Today, now we are in chapter 5 and we will be going to discuss about the stresses in beams. Okay, so this topic is the continuation for our previous topic, which about shear and moment diagrams in beams. Okay, so we will use those concepts in order to determine the stress that is experienced by a beam. Okay, so before we go on the formula for finding the flexure stress or the bending stresses, these are the following assumptions. First is that the plane sections of the beam remain plane, and the material in the beam is homogeneous and obeys Hooke's law. Okay, Hooke's law, if you remember, is stress is equal to the product of the modulus of elasticity and the strain. Third is the moduli of elasticity for tension and compression are equal. Okay, so the same daw nila ang modulus of elasticity. The beam is initially straight and of constant cross-section. Okay, so this is one of the limitations for the formula that we'll be going to derive. Fifth is the plane of loading must contain a principal axis of the beam cross-section, and the loads must be perpendicular to the longitudinal axis of the beam. Okay, so these are the governing assumptions. Now, the Flexure formula, or what we call the Flexure stress, in determining the formula, we will use this diagram. Okay. By the way, the word flexure is synonymous to bending, no? Bending. Dili kayo siya familiar nga word, but equal na sa bending stresses. Okay, ang bending stress is caused by the bending moment, no? Katong na-derive na to sa chapter 4. So, dapat familiar na ta, or we already know how to draw the shear and moment diagram, because we will still be using those concepts in determining the flexure stress. Okay, so let's dive on to the this diagram, and we have here a beam. So okay, this is a beam, simply supported beam. Okay, we have this load P, and we have those reactions R1 and R2. Okay, so ang tendency ani nga load is yan i-push, no? So what will happen, no, kung ato ning exaggerate ang beam, mo-bend siya, and it will look something like this, no, kung ato ni siyang i-magnify, no? But usually kaya nato na ma-observe may bend ang imong beam. Okay, so imagine that this is the beam. So we have, if we cut a portion, kani siya, kani nga section A, B, and CD. Okay, ang length ani niya is small dx. Okay, small dx. And then sa may mahitabo aning AB ug CD karon, mura ni siya mo slanting, AB, CD. No, mura siya nagporma og migamay ang iyang length diri nga AC, kaning AC migamay siya. And ang BD nimo mitaas. So what will you observe is that ang AC nimo is undergoing compression kay migamay man ang length. Ang BD tension, no, kay may taas ang length. Somewhere diri sa middle ani nila, you have the neutral surface. Neutral surface, or the principal axis, no? Ang kaning neutral surface, ang length aning
kung naa kay fiber diri nga EF, di na siya mag-change. Ano gitawag nga neutral kay walay nahitabo nga tension or compression. Neutral lang siya. Okay? So kung magbutang tag line diri no intersecting point F, the same ni siya og length sa imo ang no, the same ni length sa imo ang kani diri previous no. Slanting lang siya. Ang C nahimo ng C prime, ang D nahimo ng D prime. Okay? Okay. So unsa may atong objective ani ning diagram? Objective nato ani is to determine the deformation no or unsa kataas ang pag-deform sa AC, unsa kataas ang pag-deform sa BD. Or somewhere diani kung naa kay fiber nga gusto kwaon sample kan GH. Unsa kataas ang deformation ani niya or elongation baka. Ha? So kung ma-observe nimo dire kaning fiber GH elongation ana niya is kaning HK kani HK gamay kayo HK. Unsa may value ng HK? Okay, so mao nang imo ang deformation is equal to HK. Ang value ng HK that is just equal to kay kung mao man ni ang curvature sa imo ang beam no kung may curve daw ang imo ang beam og small angle nga d theta. Okay, so by looking into the diagram, ang kaning HK pod is just arc man ni siya, arc length. So ang arc ani niya, ang radius ani niya is y kaning y man ni. Same na ni y ni siya. Y d theta. D theta man ang gala ni. Mo ni siya, y d theta. Anyway, let's solve this one on the board. Okay, so this is the diagram again. If we want to get the deformation of fiber GA, sample kanang gusto na to kao ng elongation sa fiber GH. Ani? O ni ang fiber GH. Okay, G and H. Kung sa deformation na niya. Pag curve ana niya, elongate na sa diri mo na ni ang imo ang elongation. So unsang value ana? Based diri sa figure, y man daw ng length ani. Y daw ni sa kani. Kanya y. Di ba? Kani nga length oh. So therefore, ang elongation nimo will be arc length man ani nga y times d theta. Okay? Again, kung i-divide natin isa sa total length, saan may meta ba ni? This will now become your strain. Okay? So, unsa itong total length ani? Total length nato ani is kani, EF. Ano yun? Ang L is just EF. So, the strain is just y times d theta over EF. Length ng EF. Okay? But what is the length of EF kani? Saan yung EF? No, kung ato ning let nga ang radius of curvature ani is rho. Therefore, EF will just be may mo ning y d theta rho times d theta kani. Arc length raman po na ning rho d theta. Therefore, the strain will be until ni y over rho
Okay? From the Hooke's law, again Hooke's law, stress is E times strain. This becomes E y over rho. Okay? This is now your flexural stress, no? Or the bending stress nimo. But, ang rho, ang sa maning rho, kinahanglan na ito na ipangitaan no, kung saan value ana niya. No? Okay, kay mo man na ang radius of curvature niya. Ang kaning y, ang saning y. Ang y nimo is the length from the kaning neutral axis to the fiber. No? Kung diripod na fiber ang gusto ko aon, then ang length ana niya is sa man O for example, so unsang stress ana kaning fiber, stress ana would be E times kani length aning O over rho. No? Anyway, for the meantime, timan isa din niya. Dili pa na mao. Kinahanglan pa na to pangitaan sa ang value ng rho kay dili man na siya makuha nimo dali dire. No, kay di ba nimo may balaan nga unsa ka dako ang pag-curve niya, radius of curvature, no? Okay. So, let's proceed with deriving the Flexure formula. Okay, so in order to derive the equation for the Flexure formula, we will use the 3D counterpart aning diagram. Okay, so if we look at the 3D model ani niya, again this is the kaning fiber GH mo ni dire, no? So instead nga line nanto siya, naimo na siyang area kani. Consider the small area. This is the neutral axis. This is the x-axis, y-axis, and z-axis. Okay, so dire kaning plane, dire tong imo ang load nga P, dire gi-apply. Okay? So based on chapter 4, so may ganyan dito ang imo ang loading, no, kung ikat na nimo siya to maintain equilibrium, dapat kani sila will be balanced by a shear and moment. Resisting shear and resisting moment. Kani sila para may equilibrium ni. Okay? So summation of forces along x, along dire, wala man kay base there is diagram. Unsa man ang isa ra man ang ka-force kana available dire along x, which is kani sigma x dA, or this is the normal force, normal sa imong area. Diba? Kung ang imong area nga i-consider na amang kay normal and kani imong mga shear stresses, no? Tau xy dA, tau diri sa x nga plane, and then y diri sa y direction. Okay, perpendicular sa x nga plane mo ning x nga plane nimo, and then diri sa y kani tau x z, so diri pa sa z. Okay, so sigma x dA is equal to of nga namang i-integrate man kay para makuha nimo ang overall na force, no, total force. Kay daghan man ning area diri gagmay, so imo nang i-integrate, isam ni up nimo tanan is equal to 0. Again, ang imo ang stress base dire is
E over rho times y. So, isda na to ni kani is na to E over rho times y. So, mo ni siya. Ang kanang E is constant, ang rho pod is constant. Pagawas na sila y dA. And then, unsa maning y dA? This is your, sa statics ni mo, this is what you call the moment of area. No, moment of area. Kani. Moment of area na siya. So, just recall your statics. Ang imo ang moment of area mo na siya ability of the material to resist rotation, no? Okay, and then unsa man ning next nga succeeding, iya po ang gikuha ang summation of forces along y. So along y, unsa may na diri sa y? You have the kani resisting uh resisting shear is equal to kani tau xy dA. Integrate nimo. Again, dili na kita mo go on di ani nga yara ang gibuhat niya diri is yara ning gi apply niya ang summation of forces along y, along x, along z, get the summation of moment along x, along y, and along z. Okay? So, more na gibuhat niya diri. And then, pagkuha niya sa moment along z, okay, moment along z. Now na tong diagram, moment along z. So, unsa man ang sa moment along z, unsa ra may magka-cause og moment ana based diri kanira. Kanira okay kani inline man na wala man ay moment arm. So kanira sigma x integral of sigma x dA times y, no? So mo na siya. Sigma x dA times z dA. Sigma x dA times z. Okay? Oh no. Summation of moment along z man dita. Kani lagi. Sigma x dA times y. Kani summation of moment along y. Anyway, ang final nato nga gusto makuha is kaniman kani nga equation, no? Moment is equal to EI over rho. Okay? Which is makuha nato na by applying moment along z. Along z. Okay, the final condition of equilibrium, summation of moment along z is equal to 0, requires that the bending moment must be balanced by a resisting moment. So the resisting moment about the neutral axis is y sigma x dA. Y sigma x dA. Makuha na ninyo diri. Anyway, ay na kaninyo problema ha ang derivation ani. No? Kanira man po na siya. Oh. Along mo na imong z-axis. Mo na yung z-axis nimo. Siyempre, kani 0 ni. Wala man yung moment arm. Anong wala may moment arm? Kay inline maguna sila sa z-axis. Kanira man siya. Oh. Sigma x dA times y. Tama na siya. Sigma x dA times y. Integrate kay again sum up nimo tanang area and get the moment. Therefore, if we replace this sigma x by sa man itong previous equation, kani nga previous equation, no? Ey over rho. Okay. Okay. Replace na to na by Ey over rho kani unsa may tabo. Mahimo ning paggawas nato ang E over rho, mahimo ning y squared dA. Again, kani siya nga
Kani siyang equation is defined as the moment of inertia. So, unsa man ang moment of inertia? Ang moment of inertia is the ability sa area to resist bending or to resist rotation, no? Ano ability niya? Ano property niya nga mag-determine kani siya maayo ni siya mo resist og rotation, no? Resist og rotation. Okay? So mahimo na dahil ni siyang moment is equal to EI over rho. But take note, ang atong gusto nga kuhaon is the stress, no? Stress ang atong gusto kuhaon. Bending stress, moment pa man eh. So unsa na to pagkuha? Okay? Again, ang ato ni siyang ang E over rho, 'di ba? M as sigma is EY over rho, no? Sigma is EY over rho. Therefore, E over rho is equal to M over I. But then kaning E over rho is equal man sa sigma over Y. Therefore, kung gusto na to eliminate ni, sigma is, or the flexure stress is moment times Y over moment of inertia. So, muna ni ang imo ang bending stress or the flexure stress. Okay, medyo libog ang derivation but simple ra kaning equation. So may pasabutan ng equation. You get the maximum moment, no? Asa makuha ang maximum moment? Makuha na nimo sa katong moment diagram, no? Kuha nimo ang maximum moment dito multiply by unsa ning y. Ang y mo ning distance sa fiber nga gusto nimo kuhaan og stress. No, kung example gusto nimo gusto na ko kuhaan ning what is the stress nga na-experience aning diri nga part. So unsa man na ang length ana niya from the neutral axis mo ng y over moment of inertia. Anyway, kaning moment of inertia, every shape na ay equation for moment of inertia. Okay? So kung gusto nimo kuhaan ang maximum nga moment of inertia, idisda na nimo ang y ug c. Unsa man ning c? Mo ni ang pinakalayo nga c, defined as the distance from the neutral axis to the remotest element. No? So ang c is from the neutral axis to the outermost element. Again, ang I over c is equal man na siya sa section modulus. Giterm na siya og section modulus. So ang imo ang flexure stress karon will be M over S. By the way, diri sa book na ay mga section modulus. So kani sample for rectangle. Mo ni ang ang section modulus BH square over 6. So pwede mo magdala sa exam ani, no? Or pwede po ninyo memorize. Solid circle, kani, pi r cube over 4. Triangle, tube naman. Tube. Okay? Okay. So again, kani nga diagram is resisting moment is equivalent to the couple created by resultant compressive and tensile forces. Okay? Kung given daw ka og compressive force and tensile force, by the way, mo ni ang diagram sa imong stress, no? Ang stress nimo magkataas na siya kung magkalayo sa neutral axis. Ano man na siya? Ano magkataas man kay ang imo ang equation sa imo ang
imo ang modulus of modulus kaning moment of inertia nimo kaning C. Diba ang C is ang C nimo or ang Y nimo is gikan sa neutral axis padulong diri mo ni ang C. Or gikan diri padulong pinakatumoy. Ang Y any point diri sa area nimo. Okay. Again, you can get the moment using this equation. C, saan maning C? C times E. Saan ang C? Compressive force times E. Okay? Kaya ang imo ang kumone ang imo ang beam nimo, kumuning beam nimo, di ba? Ang another half is compressive, another half is tensile. Okay? So aha man ang imo ang force ana. Ang force nimo ana, resultant force is kung triangular siya forma pare ani, nana siya sa 1/3 sa base. So kani 1/3 gikan diri sa sa taas nga part, 1/3 gikan niya. For tension, 1/3 pod gikan diri. So kung sila opposite sila direction. Same ilang magnitude, opposite direction, maka-create na og couple moment, no? So mao ni siya. Again, ang imo ang tension and compression is unsa ang value ani makuha nimo diri kani area ani. Area ana 1/2 sigma BH over 2. Okay, 1/2 sigma BH over 2. Okay, so makuha na din nimo diri kani. 1/2 sigma BH over 2 times 2/3 H. Okay. K. Anyway, paano naman ni siya? Another way man ni siya o pagkuha sa imo ang moment. No? Makuha nimo nga kani nga equation, the same ra gyapon ang answer ana kung kani imong gamiton kani. Pero kani siya mas paspas lang ni siya nga pag-solve. Paspas sa pag-solve. Anyway, let's have an example. This one. We have a beam 150 millimeters wide by 250 millimeter deep. Supports the load shown in the figure kani. Determine the maximum flexural stress. Okay, so this is the problem. Okay, so this is the loading condition. This is a simply supported beam. Kani siya is 6 kN per meter. Kaning concentrated load 15 kN. So the first thing that we'll do is to solve the reaction. Okay, R1 plus R2 is equal to 18. Ang 18, 6 plus 6 times 3 plus 15. Okay, so R1 plus R2 equals 18, 33 kilonewton.
And then summation of moment at R1 and then summation of forces along Y equals 0. Equals 0. So you have R2 times 3 minus 15 times 2. Kani ang total load ani na diri 1.5. Ilan total na 6 times 3 18. So you have minus 18 times 1.5 equals 0. R2 is equal to ilan na 30 plus by 3 19 kilonewton. Ang tunay ning substitute dere R1 is 14 kilonewton. Okay. 14 kilonewton. By the way, we are asked to find the flexural stress. Again, equation na to is M over S. Duha ka butang lang, no? Isa ra may ano na ni, moment ra. So therefore, sa gatipayo, maximum ba? Maximum flexural stress. So maximum flexural stress, kuha na to, maximum moment diri. So na pagkuha. First, we draw the shear diagram. Kani R1 14. So angat kag 14 diri. Yay. Angat ka og 14. Kani sample kani. Diri ang 14. Unit ana kilonewton. 14. And then kani taman diri is 6 times 2, 12. So munaog ka og 12 kay padawon man eh. So 14 minus 12, so diri taman 2 kilonewton. So ana din eh. No? Ana siya. Dapat master naman eh pagbuhat o kuan. Shear and moment diagram. And then naog 15. So 2 mag-add na lang ka diri og 13, no? Taas pa. 13, negative 13. Kaya negative 13 o kani 15 man na. Okay? So, negative 13 kilonewton. And then, pad-down na po ni 1 meter, 6. So, down ka og 6. So, 13. Down og 6. Negative 19. Ito rin. Negative 19. Okay? And then, ang R2, 19. So, may mo sang 0. Okay? So, for simply supported beam, balik na sa 0. No? So, muna siya. Okay. Okay. Based on the previous topic, tamanan ninyo ang mga points nga mo na ay zero shear kana diha mo occur ang maximum moment, no? Sample kung ana imong shear gaana. Ana ko dai. Ana. Kung gaana no ang inyong shear, so ang mga points nga nag-zero 1, 2, 3. So possible na diri at sa tulo ang maximum moment. So at inyo lang tagsa-tagsaon. No, pangitaon ang maximum moment. Nya kani diri kay isa ra man, so nara gid na diri. Again, based on the chapter 4, ang moment diri is equal ani nga area. No? Moment at x equals to moment ato, m to lang itong isaban na moment ato is equal to kani nga
area diri. Unsa man ni area man ni trapezoid? Ang area sa trapezoid is 1/2 base to height. Dili, 1/2 h base 1 plus base 2. So 14 plus 2. Okay? Mahimo ning 16 kilonewton meter mo ni ang moment. Okay? So muna din na ang inyo ang i-multiply sa diri. Dira ang equation. Okay, so ang section modulus ani is based sa figure BH square over 6. No, so mahimo din ning 16 kilonewton meter over ato na lang ning 1,000. 16,000 Newton meter kani B times 6 dayon B parehara na. Anya kay naka mm man ni, naka mm man ni. Ato na lang ning i-mm pod. Ato nang kay multiplyan og 1 meter kay 1,000 man na. 1,000 mm times 6 kani B base 150 height 250 square. Ang unit is mm cube. Isa square na lang. Ang Newton, ang 1 megapascal kay 1 Newton per mm squared. So, ang labas ani niya megapascal. Imana na ninyo. No, okay, mga shortcut mo na siya. Mga shortcut. So, 16 divide 150 times 250 square. Ten point 10.24 mega pascal. Muna ni ang bending stress. No? So, dali raman ang paggamit ani. Paon lang gid nimo ang moment. Kana ra, ang moment is makuha diri. Shear and moment diagram. Okay? Kay kung ato ni ipadayon ang shear and moment diagram ani nasa sa ibabaw sa shear, so positive na. Kay kuan man ni first order mahimong second order 16 man to, di ba? Dayon kani trapezoid man gyapon ni area 2. Ang area 2 ani is ang moment ana niya 1/2 base 1 plus base 2 negative 13 minus 19. So, ang answer ni 232 divide 2 negative 16. Negative 16 na 16 eh. So, ana ni 3. Sakto, balik 0. No? So, ang maximum moment niya is kani 16 kilonewton meter, which is mo atong gigamit diri. On 5-3 about economic sections. So, in a beam having a rectangular or circular cross-section, the fibers near the neutral axis are under stress. So, this is a rectangular beam, and ang mga fiber near the neutral axis, diri dapita, wala kani siya nasa stress. Or gamay kani siya stress nga na-experience, no? So, the large portion of the cross-section is under stress, making it inefficient for resisting flexure. So, wala ka na stress niya, nahimo na siyang bugat ang imo ang beam, nahimo siyang mahal, no? Dako kay kag material nga nagamit.
So another way, for economic reasons, pwede nga ang imo ang beam padak-on ra nimo ang area dito sa tumoy nga portion. Sample kani. Na diri nga part, instead nga nila kadako ang area, patason nimo this one. Just like this one. Okay, so para mahimo siyang sturdy nga structural material, tangan nimo siya og connection diri. So mo na ni karon ang nahimo nga wide flange or W shape. So usually makita ninyo ni sa mga structures, no? Example sa ato sa College of Engineering ng bag-o nga building. So usually ang mga beam ginagamit kay nani na wide flange or an I-beam. So ang importance ani niya is the moment of inertia is greatly increased, 'di ba? Ang moment of inertia is y squared dA, no? So square nimo ang distance ani. And then nahimo panggaan ang imo ang material. Okay? So usually gani gani I-beam. So ang wide flange usually mo nang iya ang coding, ang coding ani. Sample this one. The designation W610 by 140 kani kasabot ani niya is ang depth daw niya is 610 millimeter. So depth is kani 610. Ang 140 pasabotan niya is on mass per unit length 140 kilogram per meter. So ang mass daw niya is 140 kilogram per meter. So mao na pasabot ani nga code. In appendix B na dito ang mga examples of wide flange ng ginagamit. So in selecting a structural section to be used as a beam, we note that the resisting moment sigma I over C is thus equal to sigma S must be equal or greater than the applied bending moment M. So this may be expressed as section modulus is greater than or equal to M over sigma. So unsay importance aning equation? This is mo man yung equation kaganina. Pasabot ani nga equation, kung makuha nimo ang maximum moment based sa shear and moment diagram, i-divide na nimo by the bending stress or the stress nga allowable sa imong material, no, makuha nimo ang required na section modulus. No, makuha nimong modulus, makuha na rin mo unsa nga I-beam ang gamiton, unsa nga W shape ang gamiton. So na example na diri. Example this one. What is the lightest way W-shaped beam that will support the load shown in figure 5-7 without exceeding a flexural stress of 120 MPa? Determine the actual maximum stress in the beam. Assume the beam is properly braced against lateral deflection. Okay, so naa ka nga loading, simple ra kay nga loading. Again, makuha nimo ng reaction ani. You get the shear diagram. So angat ka og 15 and then naog kag 45. So mahimo na lang negative 30. And then angat og 30 so na 0 balik ka 0. So unsa ang maximum nga moment diri? So kung gusto ka, kuhaon pud nimo ang moment diagram or you just get the area ani, no? Kay diri man ang maximum moment na occur. So kuhaon mo ng area ani. Ang maximum moment ani niya is 15 times 4 which is 60 kilonewton meter. So mo ni 60 kilonewton meter. Divide na nimo by the flexural stress nga 120. Kinahanglan ka karon og
500 times 10 to the 3 mm cube nga section modulus. And then, gingnan man ka nga W shape ang gamiton. So, pangitaw na to na sa Appendix B. By the way, unsa ka dito? 500 times 10 to the 3 or 500,000. So, mao ni ang Appendix B. Section modulus. I over C. Kani I over C. Kani atong gamiton XX dili kani kay nga naman ang neutral axis nasa X. Mao ni atong gamiton kani dire. Dili ni. Si kani so dire to start sa 250 sa 200. Mao man ni ang mga designation di ba? 250 ang depth. Kani 250 but actual is 289 times 167 kilogram per meter na siya. Mo na siya ang timbang sa imo ang beam. Nya ang atong pangitaon man is the lightest. So pinakagaan. Pinakagaan nga naay section modulus of 500,000 millimeter cube. So, start sa 200 diri ang classification. Na nakapasa kani 512 582 709. So kaning 512 atong gamiton kay 500,000 naman atong kinahanglan. So kani ang unit kani times 10 to the 3 man ni. So 512,000 ni siya. So kani siya is W200 by 52. W200 by 52. So ang weight ani niya is 52 kg per meter. Pwede na siya gamiton. Dili but pangita pataglain configuration kay naa pa may lain diri nga W. Sample kani 534 kani pwede ni. W250 by 45 by 45 pwede po naman siya gamiton kay 52 kg kani 45 kg so mas gaan ni. Mas gaan ni niya ang modules 534,000. Ita pataglain niya W34 W shape. Kani kalima man tong column. Kalima ba? 1, 2, 3, 4. Kalima nga column. Ani? W310 by 39 kani. 549. Pasar gyapon ni. Weight niya 39. So, mao na siya nga W310 by 39. W310 by 39. 39 kg. Kani ang gaan. This one is the best one because the lightest suitable beam in the remaining groups have a mass per meter that is greater than 38.7. So kani ang gamiton W310 by 39. Kay lightest man ang ipangita. Okay? Okay, let's proceed with unsymmetrical beams. Okay, so mga beams that we have discussed so far are usually rectangle, mga symmetrical, with respect to the neutral axis. Because flexure stress vary directly with distance from the neutral axis, such beam sections are desirable for materials that are equally strong in tension and compression. So, na mga materials nga dili symmetrical, sample this one. Dili man siya symmetric with the neutral axis. So, how do we solve the stresses for unsymmetrical beams? Okay, so wala naman kayo siya discussion. Let's have this sample problem. Okay, so a cast iron beam carries a uniformly distributed load on a simple span.
So ang section ani niya is kani. Compute the flange with B of the inverted T section. Okay. By the way, mas for kanitong solbon. Example 546. Kay kani o duha ang iya ang zero shear. So compute the maximum tensile and compressive stress developed in the beam that is loaded and has the cross-sectional properties as shown. Okay? So, compute na to ang maximum tensile and compressive stress. Okay, so this is the loading condition. We have 1,000 pound concentrated force, distributed load 400 pound per feet. So wala na akong ipakita diri no ang pagkuha sa reaction. Again, summation of forces, summation of moments, get that one. So this is the section unsymmetrical. So we are asked to find the maximum compressive and tensile stress. Okay? Develop in the beam. Maximum flexure stress nga compressive and tensile. Okay. So again, the equation is MC over I. Right? MC over I. Or My over I. Pareha na. My over I. Okay, so ang ano na lang ani is ang moment. Ang moment na lang. Okay, given naman ang kuano. Given naman ang moment of inertia. So kuhao na to ang moment ani. First, we draw the shear diagram. Draw the shear diagram. So angat ka og 1,600. Okay? So 1,600. Unit niya is pound, and then kani will be a linear. This is 400 times 10, 4,000 panaog. So ang 4,000 minus 1,600 is pila man na? Negative 24. Dari, negative 1,000, 2,400. Kamay kayo, no? Lang ng kunan. Negative 2,400 pound. Klaro? Ano lang sa akin? Pa-down man. Okay. 1. And then, angat ka og 3,400. Yan, na naman kay 2,400 daan. 1,000 na lang yung dugang diri. O, diri, well, somewhere here. 1,000. 1,000. Kung kayo diri. Klaro. 1,000 pound. Okay. Walay loading diha. So, ano na. Now, go 1,000. Okay. This is the shear diagram. Pwede po nato i-drawing ang moment diagram. Para sure. Okay. Maximum shear will occur at 0 kani na point sa imong shear diagram. Possible lang dari aning duha.
Okay, so unsa ni siya? Unsay length ana? Makuha na to ang length ana. So man dali ra. Dire base dire. So 1/6. 1/6 unit ani pound is equal to 400 pound per feet. Pound per feet man na times x. Therefore x is just 4 feet. 4 feet ni. Ni. Kanang isa ka guhit, feet ang pasabot ana, no? 4 feet, 4 inches kung duha ka guhit. Okay. So naday dire. Kani unsa man x equals 10. X equals 10 na siya. Okay. So ang moment at 4, dire moment at 4 is equivalent ani nga area. Ani nga area o. Saan na siyang area? 1/2 triangle man, 1/2 base. 4 feet times 1,600 pound. So you have 3,200 pound force feet. Tumuo na siya. Okay? Muna ang moment nimo dere. Moment nimo diha. Okay. Moment nimo diha. Okay. By the way, okay. So makuha na rin nato ang value ani, compressive. By the way, kung pasaka gali nga tong force, ang mahitabuhan na sa imong beam, tampol kani nga beam, syempre yan ang duot paangat, no? Yan ang idot paangat. So, moana na siya ang imong beam karon, no? So kani nga part dire sa upper will be compressive. Kani sa ubos, kani nga part dire tension, no? Tension. Okay, so base na nga compression ang pataas, so you have my over I. So what is m? 3,200 pound feet. Y, what is y? Ang y is from the neutral padung sa taas times 2. Inches man niya feet. Convert nato ning feet. Inches over I, ang I kay 60 inch to the 4th. Cancel. Compressive stress is 1 to 80. Okay, 1 to 80 PSI. Tensile stress. Again, my over I gyapon pero lahi na ni nga y. Y, butan lang po natin yung YC kani YT. Ang kana nga Y is YC ni no. Kana nga Y is from neutral padong diri sa boss. So 5 inches. You have moment nga 3 again times 12 para ma-convert na inch times 5 over 60. Answer would be 3,200. Okay. Mauna ba ni ang maximum nga tensile and compression? Mauna ba?
Dili, sulban pa nato ang isang moment dire, no? Ano yung reason? Ano yung reason? Kanipod. Ang moment dire, ang answer ana would be, sila man 4,000. 4,000 na. 4,000. Kung gusto mo nga sure, yun, drawingon ang moment diagram. Drawingon ninyo ang moment diagram. Dere, kaya ito, 3-2. Positive man na. 3-2. Ano, no? 3-2. Kanya kani kay negative man eh. Kaya nasa ubos. Bilang area ni, ang area ni, area 2 is negative 2, 400, 1/2 times kani. Yun eh, 6. So may maning 3 1/2 base height. 3 times 2, 4. Ano ang 3 times 2, 4? Tama ba? 6. 1/2 base height. 3 times 2, 400. 7, 2. Negative 7, 2. Negative 7, 2. So, muna og din og ang negative 7, 2 man daw ni minus na ni mo des 3, 2. Negative 7, 200 may okay. Negative 4,000 nire. Negative 4,000 paano na dire? Ubos no? Ay mga mali. Na. Okay, so mo ni ang moment dire. And then kaning area positive 1,000 times 4, 4,000. Ano na siya? No? So, mo na yung moment diagram. So, mo na yung moment niya. Mas taas ganun ni kumpara diri. Oh. Negative 4,000. So, pwede ninyo drawing on. Pwede po dili. Pero ang pagkuha sa moment, inyo lang area 1 plus area 2. So, 3. Ito ni 3 minus 7,200 is negative 4,000. Negative 4,000. Okay? Ano lang na siya? Dayon, gamito na tayo na ito pag negative man eh. Negative man. So, pasabutan ni downward imong force. Ang downward nga force, ana ang beam. Buhat no kung upward ang force, di ba? Siyempre, kung upward ang force, pasabot ani kaning part ang bali ba mabali siya compression kani ang tension dire mabali na ni ron compression kanina pod ang mahimong y compression mahimo na din again disregard na lang nimo ning sign nga naman ang pasabot raman ani niya is direction nasa sa ubos nasa sa taas direction ani so 4,000 unit kay pound feet times an gyapon na nimo ito na lang niko pound feet 1 12 inch 1 feet
times y, kani y 5 inches over 60. Ano si answer na? 4,000 psi. Okay? And then tension, 4,000 times 12 times 2 over 60. Answer na would be 1,600. Okay. So, natay upat ka values. Ang ipangayo kay maximum tension and compression. So, maximum nga compression, pila tong una, gamay man eh. So, kani. Maximum tension, kani. 4,000 and 3,200. So, unsay pasabot ani? Ang pasabot ani, ang maximum tension occurs at diri 4 feet. Okay? Maximum compression occurs at 10 feet. So, munang importante nga solve ninyo siya. Okay, so we'll have another example. Okay, so we have this beam. Okay, so this is an overhanging beam. It's made of cast iron for which the allowable stresses are. Okay, so I will write the allowable stress. Tensile 40 megapascal. Compression 100 megapascal. If the properties of the cross-section are shown, determine the maximum uniformly distributed load that can be supported. So, actually, ang ipangita is kaning W sub O, this one, the uniformly distributed load. And then, ang cross-section niya is ani. Alright. Anyway, $80 mm. This one is 180 mm. Okay. Okay. This is the cross-section. Klaro ba? 80, muna yung neutral axis. 80 mm and 180 mm. We are asked to find the W sub O, distributed load. Okay, so ang unang button is find the reaction. Since naaman ni mga variable, so dapat careful mo sa pag-solve ani. Mamali ninyo ni pag-solve kani reaction. Sayop na tanan. Okay, total load ani is 2.4, 5.4 times omega O. Tama? Tama. Okay, unit is Newton. Okay, summation of moment at R1 you have R2 times 3 and then ang total load ani na there is nga 5.4 mega sub O and then 1.5 times 1.5, okay, is equal to 5.4 omega O times 1.5. R2 will be 5.4 times 1.5
by 3. 2.7. 2.7 omega O. So, nang i-substitute dire nga equation, R1 is 2.7. Okay? So, 2.7 din eh. 2.7 omega. Okay. We are asked to find kani. Drawing sa nato ang shear diagram. Shear diagram. Okay. Okay. Shear diagram. Pa-downward. No, 1.2 times omega downward. So, kani may mo ning straight line. So, 1.2 ana 1.2 omega O negative. Then, moangat kag 2.7. So, plus 2.7. Angat kag 2.7. May mo ning 1.5 omega O. Okay? Then, 3 na pud kataas, 3 omega O. So, naog ka diri og 1.5. Na 1.5. Angat na po kag 2.7. So, 1.2 ni diri. And then, 1.2 down 0. Okay? Okay. So, mo ni ang shear diagram. Kung mali na mali eh. Hindi man symmetric. Anyway, drawing naman po. Ano lang? Okay. Negative 1.5. Okay. Question. Maximum uniformly distributed load. Ang kaning omega O, makuha na to ni sa moment, no? Equation sa moment. So, ang maximum moment, of course, possibly at 3 positions. 3. 1, 2, 3. Okay, solvon sa nato ang moment dire. Moment at 1.2 at x equals 1.2 meter. Pila ang moment diha? Ang moment ana niya kani. Okay. Kanang area. So, kanang area. 1/2 base 1.2 ang height kay negative 1.2. No? Pila yung answer ani? 2.4 2.4 1.2 squared negative 0.72 mega. Okay? So, since naman ni sa ubos, downward man ang force ani, again, sa itong formato, basta downward, maana ang beam. No? Maana ang beam. So, may morning ana. Tension ni dire.
compression na rin. Okay? So, moment. Anyway, put na lang name. Isa na ako. So, moment at kanya x equals 1.2 meter. Moment equal to sigma I over y. Right? So, sigma. Moment for tension. So, tension 40. 40 megapascal. Given ba? Given eh. Pinta na ko. 50 times 10 to the 6 mm to the 4. Okay. So you have 40 megapascal times 10 to the 6 Newton per square. Ay, man. Man din eh. Newton mm. Padayon to. Newton per mm squared times I. Mm to the 4th. Ooh. Dili, m square ni. Langay. 40 ra. Megapascal man eh. Equivalent pa nito sa 40 Newton per mm square. Newton per m square times 50 times 10 to the 6 mm to the 4th over y. Is y. Y is kani. Tension. Y tension. 80. Okay. Ang answer ani would be Newton millimeter. Newton millimeter. Okay, cancel man eh. Cancel po ni. You have 40 times 50. 25 million. 25 times 10 to the 6 Newton mm. Convert na to ni 1,000 mm 1m. May mo na yung 25 kilonewton meter. Okay? 25 kilonewton meter. And then, for compression, pila man? Kani, compression, 100 MPa Newton per mm squared over y. Ang y is compression is kani 180. Okay. Yeah, divide 1,000 para mahimong Newton meter. .8 kilonewton meter. Okay. Naan natin yung moment.
No, ang moment na to. So, itong gamiton na niya. Ang gamiton na to ani is kaning gamay. No? Kanang gamay nga value. Ano man, para kung kani magod nimong gamiton, mo-fail ang tension nga side. Pasabot man ani, kanira ang makaya sa tension 25. No? Kani itong gamiton. I hope nasabdan na ninyo, no? Ito na equate ani, negative 0.72. Tanggalan na ito na negative kay nga naman. Sign na sa. May negative nga load. Times equal to 25 kilonewton meter. So, anyway, value require na to ani. Ano man kay by the way, ang unit ani niya is Newton meter. 0.72 Newton meter. Nya kani kay kilonewton man is may morning Newton meter 25,000 Newton meter. So, kibali ang magnitude lang gid aning omega O is 25,000 divided 0.72 34.7 kilonewton per meter. Kay 25,000 divided 0.72 34,722 kung yung value niya. So, dire sa may unit niya dire Newton meter. Newton per meter. By the way, hindi pa din na mo ang final answer. Hindi pa na mo ang final answer kay tanawon pa man nato. Duha. Timan na lang ni sana. 34.7. Okay, I will now erase. Ano sila? Erase natin. Okay. Unsa ni nga length ani? Unsa ni length ani? Length ana niya is 1.5 mega O is equal to 1.5 mega O is equal to mega O Newton is equal to omega O Newton per meter times x. 1.5 meter. Okay. 1.5 meter ni. Okay. Okay. So, the question is, unsa ang moment dire? Ang moment dire is moment at 1.5 plus 1.2 2.7. Moment at 2.7 is area 1 plus area 2. Area 1 plus area 2. A1, A2. Again, ang A1, moment sa A1, negative 0.72 omega plus kani 1/2 base height yapon. 1/2 1.5 height. Okay.
0.405 Newton meter. 0.405. So 0.405 din siya. Again, the same process, no? Pero naman sa positive. So ang pasabotan ni maana ni siya. No, basta positive gani ana ni. Tension ni diri, compression ni diri. Okay. Solve na to ang moment at 2.7. Tension 40 Newton per mm squared sigma I. Over Y. 80 mm then 1000 mm 1m. Ano sa'yo answer ani? Tension 40. Okay, correction lang di ay. Sakto ang atong drawing. Mali ang label. Then compression ni diri, kami ba may gamay. Tension ni diri, kani ba may taas. Sorry. Okay. So, kani ang ubos ang tension 0.18 or 180 mm. Mali. Okay, so therefore, answer ani would be 11.1 kilonewton meter. Compression, ano gamiton? 100 Newton per square, 50 times 10 to the 6, over compression is 80. Answer ani would be 62.5 kilonewton meter. Okay. Again, ang low nga moment atong gamiton. Diba? Kaya para makuha na ito nga mora din mo niyang safe. So, ang 11.1 kilonewton meter man. So, 11,100 newton meter is equal to saglit to 0.405. So, nasolve na ito kanina ba? 0.405 omega O newton meter. So, omega O is okay, ang answer na would be 27,400. Muna yung magnitude niya. Ang unit mo niya kay Newton meter. So, Newton per meter. So, ang kaganina, ang answer ato, kaganina, no? 34.7 or 34,700. Okay. So, unsa ang safe nga load? Ang safe nga load is, kani. So, pero ano mas dako man eh. Kaya kung kani mong gigamit, niya, ang kaya raman di ay, kaya ra sa diri nga part is, kanilang, ni feel ni diri. Muna pasabot ana. No? Okay. Napa may isa ka point kani. Nga naman nga, wala man, di naman na sa sulbon.
Di na siya solbon because symmetric man na siya diri at 1.5. Symmetric na siya. So kung unsa ang moment diri, pareha sa pareha ra po na diri. Nga naman 1.2 the same ang load. Pero in the event nga dili ni 1.2, sample 1.5 niya diri. Sulbon gid nimo ni diri. No, tanawon nimo. Okay, so medyo sayon naman siya. Di mo kay sa lisod. Kuan na sa practice.